dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan mengenang 1000 hari wafatnya almarhum Bapak Hasdi bin Ahmad Ronokani. Pengajian manggen wonten ing halamanipun Bapak Sumawi Pasucen RT 50 RW 03 Desa Pasucen Kecamatan Trangkil Pati pada hari Selasa malam Ahad tanggal 10 Oktober 2023. Maulidul Rasul badhe punawi panjenenganipun Habib Abu Bakar bin Akil dari Jepara dan Mo'idul Hasanah badhe punawi panjenenganipun Bapak Kyai Nur Kasio. Pengawasan manggen wonten ing halamanipun Bapak Sumawi Pasucen RT 05 RW 03. Dumateng sedulur kaum muslimin muslimat, cukup benar-benar gandeng wabil khusus dumateng sedulur para jamaah Jumat ampun kesupen rawi pengawasan dan selamatan dinten Selasa malam Rabu 10 Oktober utawi bantu salat Isya manggen wonten ing hadapanipun Bapak Sumawi Desa Pasucen RT 05 RW 03 Pasucen Trangkil. Maulidul Rasul badhe punawi panjenenganipun Habib Abu Bakar bin Akil dari Jepara dan pembicara utami Maulidul Hasanah badhe punawi panjenenganipun Bapak Kyai Nur Kasio. Ketua Panitia Ali Maftuh SPD, Sekretaris Dedi Usman mengetahui segenap keluarga utawi sahibul hajah Bapak Sumawi. Makaten pengumuman saking kawula kirang namungipun jeung pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
يا باسل المسلمين وزبرة المؤمنين رحمكم الله روي عن ابن رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والإمام يخطب فقد لغون أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصر على معاد الدين واغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفر لكم والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل يحشر المرء مع من أحبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما داموا متمسكين بالقرآن وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال أوامر الله واجتناب منهياته لعلنا من زمرة عباد الله الصالحين الفائزين. Jamaah Jumat Masjid Sirajul Anam rahimakumullah.
Pertama-tama marilah kita meningkatkan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kita lakukan dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Semoga takwa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan mi'raj sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat pertama yang disampaikan Nabi adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatul, penghormatan yang penuh dengan keberkahan, keagungan yang sempurna hanya untuk Engkau ya Allah. Allah kemudian menjawab penghormatan Nabi kita, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan semoga untukmu wahai Nabi, kasih sayang dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat salam dari Allah, Nabi kemudian menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang baik. Tentu malaikat kagum dan takjub ketika Allah hanya memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ingat kepada kita umatnya, beliau jawab Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi tidak menjawab Assalamu alayya, tapi Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Begitu kagumlah takjubnya para malaikat, mereka semua bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami, dan kami sungguh bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mencintai kita melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, keluarganya dan lain-lain. Cintanya kepada manusia agar manusia mau masuk ke dalam agama Allah diperjuangkan dengan jiwa dan raga sampai titik darah penghabisan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak bukti sejarah yang menunjukkan bagaimana rasa cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia dan khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Yang pertama, ketika Nabi melewati satu rumah, pasti Nabi diludahi oleh seorang perempuan. Setiap kali lewat rumah itu pasti diludahi, dan Nabi tidak pernah marah dengan ludahan dan umpatan perempuan itu. Pada satu waktu Nabi lewat di rumah itu dan tidak ada yang meludah. Nabi kemudian bertanya, di manakah perempuan yang biasa meludahi aku? Dijawab para sahabat, perempuan itu sedang sakit wahai Rasulullah. Bergegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera mengunjungi perempuan itu, membawa makanan yang disukai perempuan itu dan mendoakan
kesembuhan penyakit dari perempuan itu. Kemudian perempuan itu sembuh dengan doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Sungguh kaget perempuan itu ketika dirinya sakit dikunjungi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibawakan makanan kesukaan dari perempuan itu dan didoakan sehingga Allah memberikan kesembuhan. Dengan izin Allah, perempuan itu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguh Muhammad adalah manusia yang paling mulia, yang paling menjunjung tinggi mencintai sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada anaknya Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada sunnah Rasul yang aku belum tahu?" Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "Engkau adalah orang yang paling tahu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu sunnah wahai bapakku yang engkau belum tahu. Apa gerakan itu wahai anakku? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi hari membawa makanan kesukaan orang Yahudi yang buta di pinggir pasar kota Madinah. Setiap hari Nabi menyuapi laki-laki yang buta itu, dan ketika disuapi Nabi, pasti laki-laki itu mengumpat, "Jangan pernah kau dekati Muhammad karena dia orang gila, dia orang yang membuat keonaran, dan dia orang yang selalu merayu orang lain." Sampai wafatnya Nabi tetap menyuapi laki-laki Yahudi yang buta itu, dan selama itu pula orang Yahudi tidak tahu bahwa orang yang diumpat dikatakan gila itu adalah ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi harinya Sayyidina Abu Bakar bergegas menuju pinggir pasar kota Madinah dan menyuapi pemuda orang Yahudi yang buta itu. Dengan kagetnya Yahudi itu menolak suapan dari sahabat Abu Bakar. "Engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku, karena orang yang biasa menyuapi aku itu diluluh lantakkan dulu, makanannya dihancurkan dulu sehingga ketika masuk dalam mulutku sudah lembut dan enak dimakan." Bagaimana Sayyidina Abu Bakar tidak menangis? "Betul, aku bukan orang yang biasa menyuapimu, karena orang yang biasa menyuapimu sudah meninggal, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Betapa kagetnya orang Yahudi yang buta itu ketika mendengar bahwa orang yang menyuapinya setiap hari dan dia umpat dan dia katakan orang gila adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis tidak terkira orang itu. Kemudian dengan izin Allah, orang itu membaca kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dua contoh itu adalah contoh bagaimana Nabi Muhammad mencintai manusia sehingga memperlakukan manusia dengan akhlak terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua contoh di mana Nabi juga mencintai orang-orang yang beriman yang luar biasa. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad mengajar di Masjid Nabawi Madinah, ada orang yang datang kemudian kencing di masjid itu. Semua sahabat marah, tetapi Nabi menahan mereka supaya tidak marah. Nabi menyuruh orang itu untuk meneruskan kencingnya sampai tuntas.
kemudian menyuruh sahabat untuk menyirami masjid itu dengan air. Kemudian betapa takjubnya orang itu, kau adalah orang yang luar biasa. Di saat orang memarahi aku karena kencing di masjid, ternyata engkau tidak pernah memarahi aku. Dan itulah akhlak yang aku impikan dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika ada sahabat Nabi yang bersenggama dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halakku ya Rasulullah, hancur aku wahai Rasulullah. Wallah ahlakaka, apa yang membuat engkau hancur? Waqtu ahli fi nahari Ramadan. Saya bersenggama, bersetubuh dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Nabi kemudian memberikan ajaran, engkau harus memerdekakan budak. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, berilah makan 60 orang miskin, 1 miskinnya 1 mud. Orang itu kemudian menjawab, wahai Nabi, tentu aku tidak mampu memerdekakan budak karena aku orang miskin. Aku tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut karena 1 bulan saja aku terjang. Dan aku tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin karena aku adalah orang yang paling miskin. Nabi kemudian masuk ke dalam rumah dan membawa 1 keranjang yang berisi kurma. Nabi kemudian berkata, bawalah kurma ini dan bagilah kepada tetangga. Orang itu tetap berkata, wahai Nabi, tidak ada orang yang paling miskin di kampung saya melebihi saya. Kemudian Nabi tersenyum dan menyuruh orang itu, sahabat itu pergi untuk membawa 1 keranjang kurma itu diberikan kepada keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah ini begitu luar biasa pemimpin agung kita, junjungan agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai orang Islam, mencintai manusia meskipun belum beragama Islam, sehingga agama Islam diterima oleh masyarakat luas sampai sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah seyogianya kita umat Islam membalas cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa kepada kita dengan kekuatan yang kita miliki. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap sempurna imannya sampai aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Dalam hadis lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tum. Tidak dianggap sempurna iman seseorang sehingga keinginannya, kenikmatannya, refreshingnya atau rekreasinya sesuai dengan ajaran-ajaran yang Nabi bawa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita berlatih mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneruskan perjuangannya memakmurkan masjid Allah, mengembangkan lembaga pendidikan madrasah, TPQ, musola dan lain-lain. Semoga dengan memperbanyak sholawat dan mengumpulkan tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nyadong syafaat dunia khususnya syafaat akhirat. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الكريم التوفيق الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عن كل صحبة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى الأمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال أوامر الله واجتناب منهياته لعلنا من زمرة عباد الله الصالحين الفائزين. كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وجعل الله بكل شيء قدرا. وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتق السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اعلموا أيها المسلمون بأننا لا بد لنا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، محبة ظاهرة وباطنة، حتى يكون هوانا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرجو شفاعته شفاعة في الدين والدنيا والآخرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. حمد الرحمة والمغفرة والسلام والشفاعة والرضا والعناية على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا على أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا معلمينا وأساتذتنا وأخواننا وخالاتنا وعماتنا وأعمامنا وأبنائنا وبناتنا وجميع ذوي الحقوق الواجبات علينا، خصوصا على جميع مؤسسي مسجدنا هذا سواء ومدرستنا وجميع مناعي الإسلام في هذه القرية. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها الناس المؤمنين ارجعوا إلى ربك راضية مرضية فادخلوا العباد وادخلوا الجنة. اللهم اجعلنا وأسرتنا وجماعتنا وأهل قريتنا وإخواننا وأصحابنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين شفعته الدنيا والأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة ولزيارة حبيبنا وشفينا ومعلمنا وقرآن معلمنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة وقامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالناس من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالناس من الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي لا زول الفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست بالفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست بالفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست بالفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست بالفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين كل شيء قبل يوم يعود نزل يا ربنا لك الحمد لله ينبغي لك الكلمة وعلى الصلاة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير القلوب والظاهر وعبد الأمن والشفاء ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم لك الحمد إليك المشفى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وأخرجنا نشد واجعلنا من سلطانا ناشرا وقد جاء محمد والفاتح إن الفاتح كان الله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إذا ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء بسم الله ما شاء الله يصرف الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي الحسنة إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان بنعمة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحقك وأقم حسن مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة اللهم بفضلك وبرحمتك اجعلنا وأسرتنا وأهل خيرنا وإخواننا يا الله أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلهم الغربة اللهم ارزقنا وإياهم زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة ولزيارة حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم في صحة
وسلامة وبلوغنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله على